आसनसोल के बीवी कॉलेज में मंत्री मलय घटक ने कई नए भवनों का उद्घाटन किया। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों के लिए नवनिर्मित मल्टी जिम का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने नए सिरे से बनाए गए बॉयज हॉस्टल और पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया। इस बारे में जानकारी देते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमिताभ घोष ने बताया कि আজকে আমাদের স্টুডেন্টদের যে মাল্টি জিম করা হয়েছে, স্টুডেন্ট টিচার সবার জন্যই করতে পারে। জিমের উদ্বোধন হলো। আমাদের বয়েজ হোস্টেলের পুরো রিনোভেশন করেছি আমরা। বয়েজ হোস্টেলটা অনেক পুরনো, আমাদের 1960 সালের, তো অবস্থা ভালো খারাপ ছিল। আমরা সেটা পুরো রিনোভেশন করেছি বয়েজ হোস্টেলও। আমাদের নতুন যে লাইব্রেরি হয়েছে, আমাদের লাইব্রেরি যেদিনকে সত্যগুণ সিনহা উনি এসেছিলেন, এমপি আমাদের মাননীয়, উনি এসেছিলেন সেদিনকে, থাকেননি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী আমার জি প্রেসিডেন্ট। আজকে উনি লাইব্রেরিটার উদ্বোধন করলেন। এই তিনটে জিনিস আমাদের উদ্বোধন হলো। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबर में। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वी खबर। खास रिपोर्ट आसनसोल से। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना न भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।